Have a blessed day, everybody. I just want to share you all the Word of God in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. It says, "Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." But I want to share you all in my language version, which is my Cebuano version. I will read it here in my Bible, which is my Cebuano Bible. "Pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kababot-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus." Sa 16 nag-ingon, "Pag malipayon kamo kanunay." Gusto sa Ginoo nga magmalipayon kita kanunay. Dili gusto si Lord nga mabalaka ta, gusto niya nga magmalipayon kita kanunay. And 17, pag-ampo sa tanang panahon. Kinahanglan kita nga mag-ampo sa tanang panahon. Dili kay ay harata mag-ampo sa panahon nga adunay mga katalagman nga mabot sa tong kinabuhi, sa panahon nga natay gikinahanglan sa Ginoo. Ang giingon sa verse 17, pag-ampo sa tanang panahon. In every circumstance, kinahanglan ta mag-ampo sa Ginoo. We need to recognize, acknowledge God kung kinsa siya sa tong kinabuhi. And verse 18, "O pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo." Kinahanglan ta magpasalamat gihapon sa Ginoo taliwala sa nahitabo karon sa kalibutan, specifically sa situation karon sa Mindanao. Not just Mindanao, but all over Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, nga in everything, kinahanglan kita magpasalamat sa Ginoo. Okay? Naingon dire, kini mao ang kababuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Nga sa tanan bitong situation sa tong kinabuhi nga kinahanglan nato i-recognize Lord kung unsa siya sa kagamhanan sa tong mga kinabuhi, kung unsa siya ka maluluyon, kung unsa siya ka merciful, kung unsa siya nga Dios sa tong kinabuhi nga kanang puno siya sa grasya, kay hantud ron buhi pa ta mga igsoon. Napay tumong si Lord Jesus, napa siya plano sa tong mga kinabuhi. Why nga napata dinhi sa kalibutan. Again, naingon ang verse 16, "Rejoice evermore," and 17, "Pray without ceasing," and verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." God bless.